पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनायफोरा इउएलएफनि सोद्रोमा नङा। इउएलएफनि मानु নহয়। नख'रनि सुबुंनि बायदिब्ला पुलिसआ फाव फान्दायनानैसो बुथारदों। पुलिसथ' निसाय मारसि खबर লাগিব এতিয়া। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमानि लेंसुं हाग्रा ओनसोलाव पुलिसनि एनकाउन्टार। बे पुलिसनि गुलि गावनायाव सानै बर' लाइमोनफोरा थैदोंमोन। पुलिसनि गुलियाव थैनाय सानै सेंग्रानि मुङा जाबाय फारियै पर्बत जरानि जनक कुमार ब्रह्म आरो पाटगाव सालगुरिनि जोंसार मुसाहारि। पुलिसआ दाबि खालामनाय बायदिब्ला जाथाय जायगानिफ्राय गंनै पिस्तल, थर 9 हेन्ड ग्रेनेड आरो अजद गोनां मुवाफोर मोन्दों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंसार मुसाहारिनि नखरनि सुबुङा फिनजाथाय होदों। जोंसार मुसाहारिया बिग्रायारि आफाद इउएलबिनि सोद्रोमा नङा। पुलिसआ फाव फान्दायनानै बुथारनायनि अजद खालामना गावथारजानाय जोंसारा गोदानै जोनोम मोननाय इउएलबिजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना फोरमायो। ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা মই চাকি গৈ ক'ব পাৰি যোৱাকালি দিনত মোৰ বাবা আৰু কাৰোবাৰ ঘৰৰ মানুহ যাই কিনি জেলত চাৰপাংগুৰি থানাৰ লগ ধৰি আহিছে, আলাপ কৰিছে বুলি আজি ওলাবার জন্য আলোচনা করছে বলে। তারপরে আজি রাত্রি কেনেকা ধরনের লই কিনি জঙ্গলত গুলি মারিয়া এখন ডেড বডি করেছে। আমার কনফিউজ হয়েছে কিয় কারণে এনেকা হয়েছে, কিন্তু মানুহটো ব্যক্তি হিসাবে কাম করে খাওয়া মানুষ, বিজনেস করেছে, মদ খাই ঘরে থাকে সবসময়, বাহিৰত না যায়। এদিন বা কিয় কারণে গেছে ও ঘোরা করে লগ খাব ঘৰত মদ খাবা গেছে বলে। মদ খায়া বেশি হইয়া মানে রাস্তার এক্সিডেন্ট হয়েছে এরকম শোনা পাইছে। এক্সিডেন্ট করে ধরে লইছে, ধরে লইয়া থানাত বহাইছে। থানার পর ঘৰত খবর দিছে, তারপরে গেছে আলোচনা করছে। এইখিনি আমি কব বিচারি। বিশেষ সত্যরে ইউএলবি সদস্য আছিল বলে জংসার মুসাহারি নহয়, এটা নতুন সংগঠনের মানুষ হবার নাপায়। আমি ওচৰৰ মানুহ ডেইলি দেখা পাই। এটা নতুন আপাৰেট মানুহ হইলে জঙ্গলতো থাকে, এটাতো ঘৰতে থাকে, কেনেকুৱা থাকিব পাৰিব? এক্সামাইজ মানুহটো ঘৰত থাকিব নাপাবে, এইটো নহয়। 100% এই ঘৰত থাকিয়ে কাম কৰা খাওয়া মানুহ। পুলিচে কি এইটো মিছাকে মাৰিছে নেকি? পুলিচটো নিচাই মাৰিছে খবৰ লাগিব এতিয়া। যে যোৱাকালি যে লোক ধৰি থানাৰ আলোচনা কৰি আহিছে ওর বাবা আৰু বাগিনী, আৰু আজি যে ৰাতি লৈ কিনি গুলি মাৰিছে, ওইটাতো সরকারের বুদ্ধি। সরকার কিবা একটা ঘটনা করেছিল, এটা ঘরের মানুষ আর গাঁৱৰ মানুহটা কনফিউজ হয়েছে। আমি এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ। মানে আপোনালোকে সহ্য কৰা নাই? আমি বিশ্বাস কৰা নাই। মানে এনএলবিৰ মানুহ 100% হবার নাপায়। ইউএলবি এর মানুষ নহয়, এই গাঁৱত থাকিয়া কাম কৰা মানুহ। আগতো আছিলে সমুজিৰত কাম কৰিয়া চেষ্টাৰ হৈছে, আগতো জেল খাইছে, তারপরে ঘৰত থাকিয়া কাম কৰিয়া খাওয়া মানুহ। এতিয়া ইউএলবি এর মানুষ হবার নাপায়। जोंसार होननायनि बिबथै, खिन्थु सेकेन्ड आइसिया बुंदों माने मानसिया टार्निंआव एक्सिडेन्ट जादों, गाहावाबो दं, बेन्डेज फानजोबखानाय, आरो मानसिया थैबो गगासिनोखा। ओमफ्राय जोङो केसखौबो गिदिर लिराखै होननानै सिखार जादों सेकेन्ड आइसिया। घटनाया बेखौनोथ' जोंबो अभाब मोनबाय खोनानानै। रायलायखाबाय, आरो बै सासे लोगोआबो आरामसे जोंजों बे माबायावनो हमथालायना रायलायबाय, न'आव फन नाङाखै नामा होननानै। आरो जोंनावथ' फन गैया। सानैबो दंमोन थारमाने? सानैबो दं थानायाव। दिनै खिन्थु उल्था जाबाय। माब्ला मोना खबरखौ नोंसोर दिनै बिथांमोना थैबाय होननानै? दहाय 6:30सोआव। मारै सोर खबर हरखो? माने फनजों फन जालायबाय, ओमफ्राय आरो बिदिनो फेसबुक माबायावबो नायबाय, नंमारगौआनो जाबाय। नों बिसास खालामो ने बिसोर मानि थाखाय गावथारदों? मानि थाखाय माने बियो नंगौ, दहाय बिफायानो होनलांखादों 2 नम्बर मावो, 2 नम्बर दंफांनि 2 नम्बर मावो। बिजनेस मावो थारमाने? औ। ओमफ्राय माबोरैथो बुथार जाखो? ओमफ्राय आफ्लागाव माबा टार्निंआव माबा एब्रेहैदोंनो हाग्रायाव। ओमफ्राय दाना न' खाथिनि मानसिफोरखौ आं सिनायाखिसै होननानै न' खाथिनि मानसिया रिपर्ट हरबाय जाहैदों। ओमफ्राय दाना सेरफांगुरिनि सेकेन्ड आइसिया लायबाय,
गावसोरनो सिखार लाखाजोब्बाय मैयाबो जों नायनायाव मानोथो होनबा दिनै थैनाय होनना खबर बेनोथ' जोंहा साननांगौआ दा गाबा मोखां आरो बिसोरखौ ULB आफादनि सोद्रोमा होनना बुंदों नों मिथिगौ ना बेफोरखौ सेसफायरनि मानसिखा होननानै गावसोरनो खिन्थाना लाखानायखानो खिन्थु आफादाव थांखानाय मानसिया ओमफ्राय बिसोर गोदान आफादाव थांदोंमोन नामा थाङाखै दा बिसोरखौ